In die nuus vanaand. Die meeste Springbok-ondersteuners nog wag die C4de Wêreldbekerspan by die lughawe in. Eskom lei 'n rekordverlies, maar paai dat hy binnekort nie meer reddingsboeie nodig sal hê nie. En die klagte teruggetrek teen 'n Johannesburgse man wat hom as 'n dokter voordoen. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Na weke in die buiteland is die Springbokke uiteindelik weer op tuisbodem en dit saam met die Webb Ellis trofee. Duisende Suid-Afrikaners het die rugby wêreldbeker kampioene by die OR Tambo lughawe verwelkom, waar kaptein Siya Kolisi gesê het die oorwinning in Frankryk was vir die ganse Suid-Afrika. Dit was 'n groot oomblik en Kolisi kon nie wag om dit met die duisende Suid-Afrikaners op die OR Tambo lughawe te deel nie. Ondersteuners van oor was reeds van vroeg af daar om hulle gunsteling spelers en die Webb Ellis beker te sien. The vibe is absolutely amazing. My heart's also pumping like it did at the finals at the game as well. We are one. We are united. For the poker. All of us. This is for Africa. In 'n eksklusiewe oomblik met die SABC het die hulpafrigter Dion Davids 'n tydjie vir Liesel Olivier afgeknyp. Fantasties, wonderlik, lekker om by die huis te wees en wat 'n ontvangs, absoluut wonderlik. Dankie. Tydens 'n media-konferensie op die lughawe het Kolisi gesê hoewel elke spanlid hulle eie redes het om op die veld uit te draf, die oorhoofse doel Saterdag aand was om vir elke Suid-Afrikaner te wen. After trainings we would see, or after games we would see what's happening back at home, and that's why we made that decision that we've already won the World Cup in 2019. It's not about us as players anymore. What can we play? We always play for South Africa, but we wanted to make sure that this one is for the people of South Africa. This one is for every single person in South Africa, rich, poor, it doesn't matter, and it doesn't matter where you come from because of the team that we have, which is very diverse team, which is very beautiful as well. We all come from different walks of life. Die slot Eben Etzebeth se wen 3 teen Frankryk het die bokke na die eindstryd laat deurdring. Maar alwaaroor daar nou gepraat word is sy vrou Anlia se klaarblyklike swangerskap en sy nuwe haarstyl. Yeah, so it was about 5 weeks ago. I think me and Archie Snyman spoke on the bus, and I just said if we win the World Cup, I'll cut my hair the same as yours. And obviously after the win in the final, it was about 4:30 in the morning. And the last time I drank water was in the game. So we weren't drinking water, and he just reminded me of my bet. And obviously I wanted to be a man of my word, and I mean, winning this cup with these guys, I'll do anything. So yeah, I decided to cut my hair, and he sat me down, and Damien Willis cut my hair, and I've gotten a few compliments, probably from all my friends. My wife also says it's not too bad. So as long as she's happy, I'm happy. Colby, wat in trane was nadat hy van die veld afgestuur is met 'n geel kaart, is net gelukkig dat die beker terug op tuisbodem is. Getting a yellow card was disappointing, and you drop a whole team, you drop a whole country in minutes like that. In the final, so yes, I'll be honest, I didn't watch the last few minutes of the game. I've seen a few videos of it now, but honestly, God did it for us, and yeah, just grateful to be sitting here and having the Webb Ellis in South Africa. So yeah. Die geskiedkundige oomblik gaan Suid-Afrikaners nog lank bybly. I'm so happy. I don't know what to say. I don't know what to do. I am happy. Look at us today. So diverse, so democratic. We thank the box. Aha, my pogo, aha. Amazing. Well done, Bokke. One of the fewest person, yeah, was amazing. Die Bokke se 4-dag segetoer begin donderdag in Pretoria, van waar hulle Johannesburg en Soweto gaan besoek. Vrydag is die span in Kaapstad, Saterdag in Durban en Sondag eindig die toer in Oos-London. Amptenare van die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap is ontsteld omdat die hartland van swart en bruin rugbyspelers nie ingesluit is by die Springbokke se Oos-Kaapse oorwinningstoer nie.
Die amptelike optog in die provinsie gaan in Oos-London in die Buffalo City Metro plaasvind. Die Afrikaanse Rugby Unie het beloof dat Nelson Mandela Bay by die volgende fase van die oorwinningstoer in 2024 ingesluit sal word. Inwoners van die geboorteplek van die bokkaptein, Siyakolisi, die direkteur van rugby, Rassie Erasmus en die agterlynbreier, Mzwandi Lestiek, gaan nie hulle helde van naderby kan sien nie. Die eer is net hulle buurstad beskore. Dit het tot groot ontsteltenis gelei. It's hurtful in the sense that our people are so passionate about rugby and our opportunities to interact with these players, to see them physically present, to be within touching distance from them is so limited. Understanding that we don't have test rugby in this place, we don't have super rugby or the URC or the EPC playing here. We are limited to First Division Currie Cup rugby. And our people are so passionate, and you know what, the connections we have to that team, the connections we have to the national team, I think it surpasses any other province in my humble view. Plaaslike owerhede het die nasionale rugbybeheerliggaam versoek om tot ander insigte te kom. We are the birthplace of the leader of the South African rugby team, Siyakolisi. Rassie Erasmus comes from here. It's inconceivable that the Boks aren't coming here to also allow us to share in their victory and the passion that we have for rugby here in Nelson Mandela Bay. We have the oldest black rugby clubs in the country. They started here in the late 1800s. What we are saying is that what can be done is that the morning part of Sunday, the tour is in East London. A flight is chartered, which the municipality and I'm sure the Chamber of Business and all the other role players will come on board. We'll charter a flight for the Springboks to get them here, and then from the afternoon for 4 hours they can spend here in Nelson Mandela Bay and then do the trophy tour for our residents. Ondersteuners het ook al stemme by die koor van verset gevoeg. It's quite disappointed. I'm so disappointed and devastated about the situation. They are not coming here to PE. Look at Siyakolisi. He grown up in PE, Port Elizabeth. In 2019, we were waiting in the northern areas, waiting for our team to come, and they didn't, only at Greenacres. So today it is also very disappointing. Nog 'n oorwinningstoer word vir volgende jaar beplan. Eskom met 'n rekordverlies aangeteken vir die 2023 boekjaar tot einde Maart. Die kragentiteit het 'n nettoverlies na belasting van 23,9 miljard rand gelei. Dit is meer as dubbel verlede jaar. Vir die 2022 boekjaar was sy nettoverlies 11,9 miljard rand. En dit was 'n verbetering van sy nettoverlies in 2021. Die nasionale energiereguleerder NERSA het Eskom se tariefverhoging vroeër goedgekeur. Desondanks het hy steeds 'n verlies aangekondig. Eskom skryf dit aan ekonomiese faktore toe. On your performance for the year, resulting in a net loss after tax being increased almost twofold from 11.9 billion rand in 22 to 23.9 billion rand in FY 2023. Volgens Eskom was sy grootste uitgawes steenkool en diesel. When I talk about coal, it is the coal cost itself, plus all the other costs relating to coal, such as water and such as the environmental levy. It increased from 81 billion to 84 billion, and we can see in rand per megawatt hour it went up with 11%. Now, there was a reduction in the production from the coal itself, and one would expect that you would actually see some kind of a reduction, but it is because of the price increase that we had to absorb in terms of coal. Die kragverskaffer sê hy sal mettertyd nie meer reddingsboeie van die regering hoef te ontvang nie. Die regering het onlangs 248 miljard rand aan Eskom toegeken om sy skuld te delg. In terms of the 250 billion support, 78 billion for this year, 66 for the following year, and then 40 for the year thereafter in terms of cash. Thereafter, National Treasury will take over 70 billion worth of debt.
Munisipale skuld is een van Eskom se grootste uitdagings. Die tesourier het die munisipale skuldverligtingsprogram in Junie ingestel, waar volgens Eskom munisipale skuld voorwaardelik afskryf. 28 munisipaliteite het daarvoor in aanmerking gekom. Munisipaliteite se invorderings vir water- en kraggebruik moet geoptimaliseer word. Die tariewe moet kostedoeltreffend wees en die munisipaliteite moet 'n inkomstebasis skep en besteding daarvolgens bepaal. Die vermeende FOP-dokter Matthew Lani is skotvry nadat klagte teen hom in die Johannesburgse Landdroshof teruggetrek is weens 'n gebrek aan bewyse. Die sosiale media beïnvloeder is Sondag in die Helen Joseph Hospitaal in hegtenis geneem nadat hy homself as 'n dokter voorgedoen het. Die saak is nie op die hofrol geplaas nie en volgens die nasionale vervolgingsgesag is jok nie 'n misdaad tensy dit onder eed gedoen word nie. Matthew Lani se regsverteenwoordigers meen die staat het nie 'n saak teen hulle kliënt gehad nie. Lani is bekend daarvoor dat hy video's op sosiale media plaas met 'n stetoskoop wat om sy nek hang. Sy prokureur sê hulle kliënt het die video's vir vermaaklikheidsredes op die internet geplaas en hom nie letterlik as 'n dokter voorgedoen nie. We'll be standing here with a serious situation if ever there was one individual who would say, I consulted with Matthew. If there's one individual who say Matthew actually prescribed medication for him, or if ever there will be any doctor who would come forward and say he used my credentials. Lani het geweier om direk te vra oor sy kwalifikasies te beantwoord. Dit nadat verskeie hoër onderwysinstellings ontken het dat hy ooit aan hulle instellings gegradueer het. Die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika sê hy is nie 'n geregistreerde gesondheidspraktisyn nie. So there are multiple accounts which are fake accounts. I'm not aware of that one. So I don't think it would be appropriate for me to comment on what fake Dr. Matthew accounts post. Volgens die nasionale vervolgingsgesag kan niemand aangekla word omdat hulle leuns vertel nie. You cannot be charged for lying. Lying is not an offense, not unless you lie under oath. But once you make a statement, and that statement induces someone to take action, firstly that act must be unlawful, and you must have had an intention to commit that unlawful act. Die NVG sê hy sal voortgaan met sy ondersoeke en dat aanklagte heringestel kan word indien nuwe bewyse na vore kom. Desperate inwoners van die TTS informele nedersetting in Town 2 in Khayelitsha is hard aan die werk om hulle lewens te probeer herbou nadat 'n brand meer as 150 plakkershutte verwoes en 2 lewens geëis het. Amptenare van die Nasionale Departement van Menslike Nedersettings was vandag op die terrein om die skade te bepaal en om vas te stel watter soort verligting benodig word. Stadsowerhede sê die verlies van lewens en besittings is tragies, maar dit kan vermy word as mense nie strukture op ongepaste terreine bou nie. Inwoners hier sê dit is die tweede brand wat die informele nedersetting oor die afgelope 5 jaar tref. Baie onthou hoe 'n vorige brand in 2018 ook verwoesting gesaai het. Vandag was mans hard aan die werk om te probeer herbou met materiaal wat hulle uit die brandrommel gered het. Baie inwoners is bekommerd oor kinders en veral matrikulante wat van dese week die eindeksamen begin skryf het. Even uniform for my daughter, she have nothing. Clothes, I just came out with a gown only. Documents, everything, I don't have nothing here. Just me and my cell phone and the gown only. The problem is that the shacks are built close together, so we don't have a way to move the things when there is fire. Owerhede het intussen gekeer dat gefrustreerde inwoners 'n nabygeleë stuk grond beset wat vir ontwikkeling geoogmerk is. I'm happy with the intervention, so they are waiting for the list from disaster in order that they can do assessment. They've done the assessment, they take pictures, everything. Now they have to send the list away for the beneficiaries so that they must know how many people that are affected, how many structures, and they must complete their documents
ID, each and everything. Die nasionale departement het vandag 2 beamptes afgestuur om te kyk wat kan ons doen, maar ek dink dis 'n groot kwessie hier Vanessa waar ons sê vir die nasionale minister, daar is munisipaliteite wat die werk kan doen. Laat die plaaslike autoriteit hierdie noodbronne na die gemeenskap toe vat. Dit kan nie wees dat ons moet wag vir beamptes om af te kom, om vergaderings te hê, om ondersoeke te doen en dan 2 weke later kry die mense eers dienste. In Salarispaas wag ons nou nog steeds vir die dienste noodbronne van die departement. Owerhede sê sowat 144 mense is steeds sonder inkomste. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kailicha. Ons gaan voort met die bulletin. Die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad hou later vandag 'n noodvergadering te midde van Israel wat sy grondaanvalle uitbrei, wederwysige bombarderings wat tussen Israel en Hamas voortduur en die toenemende humanitêre krisis. Nie permanente lede van die Veiligheidsraad het 'n nuwe resolusie voorgelê vir 'n humanitêre skietstilstand. Dit volg nadat die algemene vergadering Vrydag 'n resolusie aanvaar het waarin 'n onmiddellike skietstilstand en humanitêre toegang vereis word. 121 lande het ten gunste daarvan gestem, 14 daarteen en 44 lande het buite stemming gebly. Die resolusie is nie bindend nie en het bykans geen impak nie nadat die 10 nie permanente lede 'n nuwe konsepresolusie voorgelê het. As the international community, we must be united in calling for an immediate, comprehensive ceasefire. Humanitarian corridors should be open immediately so that aid and other basic services can reach all those in need. We call on parties, all parties, to exercise restraint and for all states to desist from fueling this increasingly unjust war, including by supplying weapons to the parties. South Africa urges the United Nations to impose an arms embargo on all parties involved in this conflict, given the nature of the death and destruction we are witnessing every day. 33 vragmotors met water, kos en mediese voorraad het die Rafah grenspos oor die naweek oorgesteek. In die Australiese staat Queensland is 2 mense dood en tientalle huise in bosbrande vernietig. 2 reuse brande woed in die suidooste van die staat, terwyl verskeie brande in die res van die staat aangemeld is. Inwoners in die suidooste is aangesê om die gebied te verlaat. Die jaarlikse Australiese brandseisoen het vanjaar vroeg begin na die droogste September sedert rekordhouding. Die Australiese weerdiens het nog hoë temperature en ondergemiddelde reënval vir die nabye toekoms voorspel. Brande woed ook buite beheer op 7500 hektaar grond in die naburige Nieu-Suid-Wallis. In Pakistan stroom duisende Afghaanse burgers na die grens voor 'n keerdatum vir die terugkeer van ongedokumenteerde Afghaanse burgers. Môre is die spertyd wat Pakistan gestel het vir die mense se vrywillige terugkeer na hulle land voordat hy teen hulle optree. Honderde vragmotors met Afghaanse families en hulle besittings het saamgedrom by die Shaman grenspos tussen Pakistan en Afghanistan. Meer as 4 miljoen Afghaanse vlugtelinge en migrante woon in Pakistan, van wie 1,7 miljoen ongedokumenteerd is. Talle van die groep is gebore in Pakistan en bly sedertdien daar. Pakistan sê die grootste getal Afghaanse burgers het die land binnegekom sedert die 1979 inval deur die Sowjetunie. In die Franse hoofstad Parys het die polisie 'n vrou wat 'n hijab gedra het geskiet en noodlottig gewond in 'n moltreinstasie. Volgens die polisie het pendelaars hom ontbied omdat die vrou glo dreigend opgetree het. 'n Polisiewoordvoerder het gesê dat die polisiebeamptes hulle vuurwapens gebruik het omdat hulle onveilig gevoel het. Die polisiewoordvoerder het nie uitgebrei nie oor die aard van die vrou se optrede wat 'n gewapende reaksie genoodsaak het nie. En so lyk die dag se markaanwysers.
Ons het ongelukkig nou daar 'n tegniese probleem, maar ons gaan voort en op die JC termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Desember hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R3.922 per ton, wat R29 minder is. Koring se prys is R13 minder op R5.962 per ton. Sonneblom kos R9.235 per ton, oftewel R14 meer. Die prys van soja is R9.295, wat R85 minder is. En dis dan wat die Afrikaanse bulletin betref. Ons is weer môre aand om 7:30 het ons 'n afspraak. Totsiens tot dan.